Koncentracijski logor Kampor na Rabu nastao je kao posljedica u Drugom svjetskom ratu djelovanja talijanskih fašističkih vojnih snaga na ovom području. Naime, na novo uspostavljenoj granici između tadašnje Kraljevine Italije i takozvane nezavisne države Hrvatske, odmah po okupaciji nakon 1941. i početkom 1942. dolazilo je do određenih otpora prema okupatoru i tada su talijanske fašističke snage, kako bi primirile i očistile taj prostor, zamislile, prvo su planirale ili na Krku ili na Rabu, a tada je daleko zgodnije ispao Rab jer je ipak malo komunikacijski izdvojen, tako da je sa njega i teže bježati, a i teže je da neko sa strane dolazi na taj otok i da gleda što se ovdje dešava. Odlučili su se upravo da u mjestu Kampor na Rabu 1942. sagrade ovaj logor u koji su deportirali stanovništvo sa novo uspostavljene granice, znači od Rijeke prema Gorskom Kotaru, Čabar, Kočevje. Odvodnja ljudi u koncentracioni logor na Kampor je bila na taj način što su talijanske fašističke vojne postrojbe upadala u određena sela, spaljivali su kuće, često i ljude i muškarce streljali, a u internaciju odvodili žene, djecu i starce. Stanovništvo koje je deportirano u ovaj logor bilo je uglavnom slovensko, negdje oko 70%, a 30% hrvatsko, prvenstveno sa područja okolice Rijeke, Čabra i ostalog dijela Gorskog Kotara. Logor je počeo se graditi još početkom juna i mjeseca jula, gdje su najprije dovedeni prvi logoraši koji su zajedno sa domaćim stanovništvom koje je bilo privučeno na rad u te poduzeća koja su na Rabu talijanska osnovana, gdje su radili na izgradnji logora za određene dnevnice i novce koje su dobivali. Znači i logoraši su sudjelovali u pripremi terena gdje je ovo područje i iza nas jednostavno u početkom ljeta posjećeni su svi vinogradi. Kukuruz koji još nije dozrio i na tom mjestima poravnati su čak i potoci i otvoren je logor u koji je već u julu počelo pristizati stanovništvo iz okupiranih dijelova bivše Jugoslavije. Logor je bio po projektima zamišljen za 20.000 ljudi, uključujući naravno vojnike i osoblje koje je opsluživalo logor. U logoru je stradalo, poznato je negdje oko 1471 ime i prezime, međutim zbog loših evidencija i nemogućnosti da se bilježe sve, ja bih rekao da je najvjerodostojniji podatak koji je iznio pisar, talijanski vojnik Francesco Giacomelli iz Trenta iz Italije, koji je sam u jednoj ispovjedi rekao da je osobno kao pisar popisao 1200 mrtvih, iako nije za vrijeme cijelog logora bio tu pisar, a po onome što su mu prenijeli njegovi kolege vojnici da je prije njega već pokopano oko 2000 logoraša. Stradali su također većinom Slovenci i jednim manjim dijelom Hrvati, a u logor su bili negdje polovicom 1943. dovedeni i Židovi u takozvanu zaštićenu internaciju, jer su bježanjem iz NDH u biti spašavali glave smještajem u ove logore. Od Židova nije ni jedan zatvorenik preminuo u logoru, ali je nakon logora zbog starosti oslobađanja logora 11. rujna 1943. 5 ljudi preminulo tu na otoku jer su jednostavno bili iznemogli i prestari da se vrate i nisu se zapravo imali gdje ni vratiti. Sam logor je bio organiziran u 4 polja i u 4 faze izgradnje. Prva faza izgradnje je bio muški logor u koji su bili smješteni kasnije samo muškarci, a taj logor je poznato je po tome što je u centru logora postojao trg gladi gdje su zatvorenici koji su pokušavali, internici koji su pokušavali pružati određeni otpor, često bili batinani i izvrgnuti mučenju, glađi i žeđi. Tako da su sami internici taj trg nazvali trg gladi. Druga faza logora je bila nešto južnije, to je takozvani ženski logor u koji su bile smještene žena i djece. Treća faza logora je bila ovdje dolje, nešto više jugozapadno, gdje je bio takozvani židovski logor u koji su Židovi dolazili u zaštićenu internaciju, a ovdje iza nas, odnosno sad kad gledamo ispred nas, na mjestu današnje psihijatrijske bolnice Kampor je bila u planu izgradnja 4. faze logora u tim zgradama koje na svu sreću do 1943. 11. rujna nisu završene, ali su bile pri kraju. Trebale su biti radionice u kojima bi logoraši radili za određene potrebe vojne industrije ili države Italije. I naravno u tom svom
preodgoju, biti preodgajane kako bi prihvatile taj fašistički poredak. Logor Kampur je bio poznat po tome što je imao veću smrtnost nego Buchenwald u Njemačkoj. U Buchenwaldu je preminulo 15% ukupnih logoraša, broja logoraša, ovdje ih je preminulo 18%. Ovo je zapravo bio najstrašniji od svih talijanskih logora, bilo na području današnje Italije ili van današnje Italije. I ljudi su ovdje umirali od gladi, od bolesti, a nijedan logoraš nije ubijen metkom ili nožem. Jednostavno, ti ljudi su bili toliko izmučeni da su masovno umirali.